Alright mga kasimanwa, update lang naton rong record nga bagyong upong nga mga kasimanwa yak no sa aton nga probinsya Aklan kusas nga ni sa pagluwa uman nga bag-ong update itaton karon nga DOST Pag-asa kay ina nga mga alas 7 no itagahon hay unsigon kabanwa yak no sa probinsya Aklan rong si Dagom it-record nga signal number 3 mga kasimanwa. No, do nga record nga mga nasambitan nga banwa, hayro banwa it Makato, banwa itatangalan, banwa it Kalibo, banwa itan Washington, banwa it Ibahay, banwa it Leso, Malay, Nabas, Numancia, Batan, aga Burwanga. Samtang mga wa matanamit lang ato nga banwa mga kasimanwa haya una gihapon sa signal number 2. So makaron nga pang orason as of 8:33 itagahon mga kasimanwa makaron nga adlaw ita Biyernes haya mauganon gihapon no aton karang nga panyempo aga mabasko gid ana ro nga hangin mga kasimanwa. So ginaanuhan gid payuhan no ro nga record nga mga aton karang mga kasimanwa gabigid sa mga manaba nga parte ro nga karang nga area no nga mag prepare gid mga kasimanwa kaya posible nga mang oras no hindi man naton nawa man naton ginapangayo pero maging haom nga ngin kita mga kasimanwa nga posibleng ipa-evacuate no ro nga mga record nga mga manaba nga parte aton karang nga mga kabanwahanon mga kasimanwa. So keep safe and kita tanan gapadayon nga mag-monitor sa aton karang nga mga radyo, Facebook ag sa DOST Pag-asa mga kasimanwa para sa latest update pagid itaray kon nga bagyong upong sa probinsya Aklan.